आदिल को आपने देखा, आखिरी बार कब देखा? जी, मेरा नाम गाजी मंजूर है। मैं एक सोशल वर्कर हूँ। मैं भी इसी गांव का रहने वाला हूँ। इतना हमें पता है कि आदिल ने इस मकान में जन्म लिया है। ये जो मकान है इनके परदादाओं का है, ये उनका नहीं बनाया हुआ है। और हम ये जो पहलगाम में ये जो वारदात पेश आया है, हम इसकी परजोर मरम्मत करते हैं। पूरा जम्मू कश्मीर उन पीड़ितों के साथ है जो इसमें शहीद हुए। आपने आखिरी बार कब देखा आदिल को यहाँ पर? यहाँ हमने बचपन में देखा था 10-12 साल पहले। तो मतलब कल रात की आप बताएं कि घटना कल रात में क्या हुआ, कितने बजे की? कल 8 बजे यहाँ पे सिक्योरिटी फोर्सेस आई और हमें बोला कि अपने घरों को खाली कर दो। उनको मतलब सर्च ऑपरेशन करना था। तो उसके बाद 12:30 बजे ये आईईडी ब्लास्ट हुआ है। तो ये आप देख रहे हैं कि ये जो ज़ेर ज़मीन वो से मकान हो गया, तो ये उसी के ज़रिए से हुआ है। बाकी हमें सुबह पता चला कि यहाँ पे क्या हुआ था। तो आपको पता था कि ये आदिल यहीं पर रहता था? नहीं, पूरे गांव को पता है कि ये मकान तो उसी का। नाम सोहेल है। हमने कल 8 बजे यहाँ पे देखा था। जब सिक्योरिटी फोर्सेस आई थी तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ से खाली करो, मकान खाली करो। तो आए, फिर उन लोगों ने सर्च ऑपरेशन किया है। तो 12:30 बजे 1:45 बजे लगभग ब्लास्ट हो गया। फिर हमने सुबह देखा कि ये मसला हुआ था। आदिल को आखिरी बार कब देखा था? जी, लगभग बचपन में देखा था। बाकी 2000 घर वालों के मुताबिक 2018 में चला गया। तो उसके बाद से हमको कोई पता नहीं है। वापस आया? वो पता नहीं, किसी ने देखा भी नहीं है उसको आज तक। वापस जब आया जम्मू कश्मीर में, जैसा कि बता रहे हैं पिछले साल आया, तो कभी गांव में आया? जी, हमने कभी देखा ही नहीं, तो हम क्या बता सकते हैं कि आया है ना नहीं आया है। কিন্তু যে শহীদ মিনারের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করবেন সেটা হচ্ছে আগামী সোমবার পর্যন্ত। আগামী সোমবার থেকে যে চাকরিহারা যারা যোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকারা রয়েছেন তারা যেমনটা জানাচ্ছেন যে সোমবার থেকে তারা বিভিন্ন তাদের যে স্কুলগুলো রয়েছে তাদের স্কুলে তারা জয়েন করবেন, তারা আবারও ক্লাস করবেন। গরমের ছুটি পড়ছে হচ্ছে 30শে এপ্রিলের গরমের ছুটি পড়ছে, তার আগে পর্যন্ত তারা স্কুল করবেন। কিন্তু তারা যে এসএসসি ভবনে তাদের যে অবস্থান বিক্ষোভ চালাচ্ছিলেন তারা এখান থেকে প্রত্যাহার করে নিচ্ছেন। তার কারণটা কি? তারা সাংবাদিক বৈঠক করে যেমনটা জানালেন যে যোগ্যদের যে তালিকা এসছে সেই যোগ্যদের তালিকায় অনুযায়ী বেশ কয়েকজনের নাম, যোগ্য হয়েও অনেক জন শিক্ষক শিক্ষিকার নাম কিন্তু সেই যোগ্য তালিকায় নেই। সেই কারণে তারা এখান থেকে আন্দোলন সরিয়ে নিয়ে গিয়ে চলে যাচ্ছেন শহীদ মিনারে গিয়ে তারা যে অবস্থান বিক্ষোভ করবেন কাদের জন্য? যারা যোগ্য হয়েও যাদের নাম সেই তালিকাতে নেই তাদের জন্য তারা অবস্থান বিক্ষোভ করবেন শহীদ মিনারের সামনে। এবং বাকি তাদের যে সমস্ত কাজ রয়েছে, অর্থাৎ ওকালতনামাতে সাইনের কাজ রয়েছে, সেই সমস্ত কাজকর্ম তারা শহীদ মিনারে গিয়ে করবেন। এবং তুমি জানো যে এখানে গতকাল থেকে এখানে যে সিবিআই এবং সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশ তালিকা অনুযায়ী যারা অযোগ্য শিক্ষক শিক্ষিকা তারাও এখানে এই শহীদ মিনার এসএসসি ভবনের সামনে তারাও এখানে অবস্থান বিক্ষোভ করছেন। গতকাল রাতে একটা অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটেছে, সেই কারণে তারা সব মিলিয়ে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে যোগ্য চাকরিহারা শিক্ষক শিক্ষিকারা তারা সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এই এসএসসি ভবনের সামনে থেকে তারা উঠে গিয়ে শহীদ মিনার সামনে চলে যাবেন এবং শহীদ মিনারের সামনে গিয়ে। তুমি আমাদের সঙ্গে থাকো।